बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज टिक टाक के ऊपर एक हमारी लाइव चल रही थी और इस लाइव के अंदर एक कादियानी मुरब्बी साहब आए उनके साथ गुफ्तगू हुई। फिर एक मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब के फॉलोवर आए, उनके साथ गुफ्तगू हुई। और जो बड़ी गुफ्तगू हुई है वो एक क्रिश्चियन दोस्त आए, उनके साथ गुफ्तगू हुई। अच्छा, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है कि कादियानी लोग जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और ईसाई या क्रिश्चियन लोग यसू कहते हैं या जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो उनकी ये कादियानी लोग मिर्ज़ा कादियानी तौहीन करता है, गुस्ताखियाँ करता है। और इसके ऊपर आजज ने पूरी किताब लिखी है, मिर्ज़ा कादियानी की तौहीन यसू मसीह अलैहिस्सलाम। ये किताब अभी तक छपी तो नहीं है और जब छपेगी तो इसको आप पढ़िएगा। और इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने जो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की या हज़रत यसू अलैहिस्सलाम की तौहीन की है और गुस्ताखियाँ की हैं, तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा, इसी किताब के हवाले से मैंने उस ईसाई दोस्त से गुफ्तगू की। आप गुफ्तगू सुनिएगा। वो दोस्त, उनको बात नहीं समझ आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि देखो, कादियानी लोग और ये मिर्ज़ा कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की या यसू की तौहीन करता है। वो आगे से मुझे कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम इस बात को कि ये कादियानी तौहीन करते हैं, तुम क्यों लोगों को बता रहे हो। तो बहरहाल ये गुफ्तगू हुई है। इसके बाद कादियानी भी आए और मरज़ई भी आए और ये गुफ्तगू काफ़ी तवील हुई है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस गुफ्तगू को मुकम्मल सुनना है आपने, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि ऐसे भूले भटके जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाएं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है असल में हक़ाइक़ क्या है, हकीकत क्या है। ठीक है। और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, वो तो जानबूझ के करते हैं, वो तो जानबूझ के पर्दा डालता है कादियानियों के ऊपर, मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। बल्कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का तो ये अकीदा है, वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा किया ही कोई नहीं, वो तो वैसे ही एक उसने बात की थी तो उसका मतलब कुछ और था, मतलब ये था तो मतलब ये था। मतलब कादियानी भी यही बात करते हैं। कादियानी भी मिर्ज़ा कादियानी को छुपाने की जो बातें करते हैं वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी करते हैं। तो बहरहाल मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के आगे जो फॉलोवर हैं, जिनको मैं मरज़ई कहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, यानी मिर्ज़ा के मानने वाले लोग, मरज़ई का मतलब होता है मिर्ज़ा के मानने वाले। तो वड्डे मिर्ज़ा जी के मानने वालों को हम कादियानी कहते हैं और छोटे मिर्ज़ा जी के मानने वालों को मरज़ई कहते हैं। तो पहले ये इस्तिलाह जो होती थी एक ही होती थी, तो लेकिन जब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब तशरीफ़ लाए तो फिर ये इस्तिलाह बदल गई है। अच्छा, दोस्तों से गुजारिश है कि ये किताब, ये जनाब किताब बिल्कुल रेडी है, तैयार है, और जिनको अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है वो इस किताब को छपवाइए जी, इसकी इशाअत कीजिए। और इसकी अभी हम इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, ताकि अंग्रेज़ों को ये चीज़ बताई जाए कि जिन लोगों को तुमने अपनी गोद के अंदर बिठाया हुआ है, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ये सियासी पनाह इन्होंने ली हुई है, असाइलम लिया हुआ है, तो ये वो लोग हैं कि जो तुम्हारे यसू को गालियाँ निकालते हैं, तौहीन करते हैं, ये शातिम लोग हैं। ठीक है जी। तो ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि ईसाई दुनिया को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये बात बताई जाए और समझाई जाए। इस किताब को भाई ज़हन नशीन रखिएगा, छपवाना है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी छपवाना है। तो इसका उर्दू वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों छप के ये उर्दू
बोलने वाले या इंग्लिश बोलने वालों के लिए ये किताब फ़ायदा मंद साबित हो। आइए जी वीडियो देखें और फैसला आपने खुद करना है। वीडियो को शेयर करना है, खूबसूरत सा कमेंट करना है, हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। आइए वीडियो देख लीजिए। ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हम बराड कर रहे हैं और आज डेट 22 अप्रैल 2026 है और दोपहर के 1 बजे। बराड हमारी जो होती है वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर होती है और रद्द कादियानियत पर होती है। दोस्त ज़रा कमेंट करके बता दें कि वॉइस ओके आ रही है, कोई बराड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये कोई कॉलर आए हैं, अभी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें तो फिर हम आपकी कॉलें उठाते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ सिमात कीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल भेजे हैं। ये कमो बेश का लफ्ज़ साथ लाजमी लगाना है, क्योंकि इसके मतलब कोई रिवायत नहीं है कि 1,24,000 ही दुनिया में आए हैं। कमो बेश का लफ्ज़ साथ लगाना है। तो 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल को दुनिया में अल्लाह ने मबूस किया। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और सबसे आखिर में मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मबूस किया। अब मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल पैदा नहीं हो सकता। ये मैं इतना खोल के जो बयान कर रहा हूँ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने भी क्लेम किया कि वो मुहम्मद मैं हूँ। तो इस वजह से ये हमें फिर मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम बोलना पड़ता है, क्योंकि कादियानी भी ये दजल और फ़रेब देते हैं। वो कहते हैं मुहम्मद को तो हम भी मानते हैं, मुहम्मद को तो हम ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, हम भी ख़त्म नबूवत के कायल हैं, ये कादियानी कहते हैं। जबकि वो मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को ले रहे होते हैं। वो कहते हैं ये मिर्ज़ा कादियानी जो है मुहम्मद ये है और ये है ख़ातमुन नबिय्यीन। तो इस वजह से हमें फिर वो लफ्ज़ों को जो है मुक़य्यद करना पड़ता है, बड़ा तोल के बोलना पड़ता है। और जब ये तारीफ़ हम बयान करते हैं तो बड़ा तोल के लफ्ज़ों को तोल के निचोड़ के बयान करते हैं। तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ मैंने आपको बयान की है। इन 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल में से एक अल्लाह के नबी थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी माँ का नाम है, उनकी वालिदा का नाम है मरियम, और ये अल्लाह की कुदरत से ये बिन बाप के पैदा हुए थे। और ये मोजज़ा था कि आप बिन बाप के पैदा हुए। तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से उनके मोइज़ात ज़ाहिर हुए कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, कोड़ी के मरीज़ों को जो उस वक़्त का एक मरज़ था उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ लगाते दुआ करते तो वो कोड़ी का जो मरीज़ होता था वो शफा याद होता था, सेहतमंद हो जाता था। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, उन्होंने आपको सूली पे चढ़ाना चाहा।
لیکن اللہ پاک کی قدرت سے کوئی ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی گئی۔ یہودیوں نے اس مشبہ کو یا اس شبیہ کو غلطی کے اندر سولی پہ چڑھا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ابھی بھی وہ زندہ آسمان پر تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ اور جب وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے، دو فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، دو زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ کے قریب آپ اتریں گے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے گا ظہر یا عصر، تو مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کریں گے مسلمان کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمی سید ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، نسلی سید ہوں گے، تو وہ امامت کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ تو اس امامت کروانے کی وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ ویسے ان کا نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، تو اس امامت کروانے کی وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ امام مہدی کو امام مہدی کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور لوگوں کو آگے ہدایت دیں گے، اس وجہ سے ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ تو اصل نام ان کا محمد ہوگا۔ تو صرف یہاں پہ ایک غلطی دور کرنی ہے کہ صرف ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے، صرف ایک۔ بقایا نمازوں کے خود امام بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بقایا زندگی جتنی بھی وہ گزاریں گے، اور ان کے بعد قیامت آ جانی ہے، وہ پھر روایتیں الگ الگ ہیں، تقریباً 40 سال غالباً دنیا میں رہیں گے، تو وہ جتنا بھی عرصہ رہیں تو وہ بقایا ساری نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کروائیں گے، اور بقایا مسلمان ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ صرف ایک نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ عقیدہ ختم نبوت میں ایک تعریف کے اندر تعریف کرتے ہوئے ایک غلطی کی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ تعریف غلط ہے۔ جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ابھی آنا ہے وہ نبی ہوں گے، ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو کسی نبی کی نفی کرنا کفر ہوتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو تعریف ایسی کریں کہ جو قابل گرفت نہ ہو، تو تعریف جو میں نے کی ہے یہ آپ کریں گے تو بہتر رہے گا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمان سے نازل ہونا ہے، انہوں نے پیدا نہیں ہونا۔
اور اس کے اندر مرزا قادیانی کانے کذاب کی بھی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے کہ وہ مائک سٹی سے پیدا ہوا ہے، تو وہ مائک سٹی کا پتر ہے، ٹھیک ہے. اور مرزا قادیانی کا نام تو دسوندی تھا، پہلے 10 بندی تھا، پھر دسوندی ہوا، پھر سندھی ہو گیا، پھر غلام احمد انہوں نے نام رکھ دیا اس کا. پھر جب یہ مر گیا تو اس کو احمد کہنا شروع کر دیا، تو یہ نام اس کے بدلتے رہے ہیں، اور بڑے ہی اس کے نام لاتعداد نام آپ کو ملیں گے مرزا قادیانی کانے کذاب کے. تو اس کی نفی ہو جاتی ہے. وہ اپنی پیدائش کا ذکر خود کرتا ہے کہ میں وہ مائک سٹی کا وہ ایسے گیٹ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے میری باجی جنت نکلتی ہے، پھر جنت کا گیٹ کھلتا ہے، اس کے اندر میرا سر پھنسا ہوتا ہے، تو پھر میں نکلتا ہوں، تو پھر مائک سٹی کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، تو میں خاتم الاولاد بن گیا، تو بلا 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 اس طرح. تو یہ نفی ہو جاتی ہے ان سب کذابوں کی. ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب کالیں اٹھاتے ہیں ہم، اور کال اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. یہ ایک دوست کافی دیر کے بیٹھے ہیں. جی بھائی جان بات کریے. جی بھائی جان بات کریے. شکریہ جناب محترم، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے جی. سر بہت اچھی اور بڑی مطلب وسیع طریقے سے آپ ایک چیز بیان کر رہے تھے، اور میرا ویسے کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے بفضل خدا کافی کتب کا مطالعہ کیا ہے، تو بغیر دلیل کے تو آپ بات نہیں کر رہے ہوں گے وداؤٹ اینی ریفرنس. تو سن کے اچھا لگا. میں پہلے بھی 1-2 بار آپ کو سن چکا ہوں، اور میں اکثر وہ جس جماعت کے بارے میں آپ بات کریں ان کو بھی سنتا رہا ہوں. خیر وہ آپ لوگوں کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے ایک اختلاف ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ ہم کو اس میں بولنے کی کہتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے، یا اوقات نہ کہتے یہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جناب گرا قدر، میں آپ سے ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ خاتم النبیین تو جیسے مطلب پیغمبر اسلام کو کہا جاتا ہے، اب جو مطلب ان کے بعد جو دعوی مطلب نبوت کرتے ہیں یا خود کو نبی ڈکلیئر کرتے ہیں، مطلب جو بھی ابھی یہ لوگ کرتے ہیں بکواس، تو ان کے بارے میں اسلام مطلب کیا ان کو اجازت دیتا ہے؟ یا اجازت تو خیر نہیں دیتا، یہ تو اتنا تو میں بھی سمجھ چکا ہوں آپ کی باتوں سے. اگر اجازت نہیں دیتا تو ان پر قانون کون سا لاگو ہوتا ہے؟ مطلب قانون، شرعی قانون، میں دنیاوی قانون کی بات نہیں سر کر رہا. دنیاوی قانون تو ہمارے ملکوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن شرعی قانون ان پر کیا لاگو ہوتا ہے؟ بس لعنت کرے، یہی شرعی قانون ہے. لعنت کرو جی، ہم نہیں مانتے، یہی قانون ہے. جی مطلب مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی بھی ABCD XYZ کوئی بھی بندہ ہے وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، تو ہم سے جسٹ اس کے اوپر کسٹ یعنی کہ بس لعنت لعنت کر ہی، اور سکتے کیا ہیں، کریں گے ہم؟ ادروائز ہم کون اس سا کو کچھ قانون؟ نہیں کہہ یہاں سکتے. پہ کوئی قانون ہے تو نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. تو ہم عوام سے تعلق رکھتے ہیں. قانون بنانا یہ مقننہ کا کام ہے، قانون پہ عملداری ریاست کا کام ہے. تو یہ تو ریاستیں جانے یا مقننہ جانے، مقننین جانے. تو ہم چونکہ ایک عوام سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا تو کام یہی ہے نا کہ بھائی ہم نہیں مانتے، بھائی لعنت کرتے ہیں. بات کر لیا آپ نے؟ کیونکہ کالر اور بھی ہیں، آپ نے کوئی اور کرنی ہے تو کر لیں جلدی جلدی. نہیں میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ دیکھیں مجھ سے اگر کوئی سوال کسی قسم کا کرتا ہے تو میرے پاس کم سے کم آپ کی ریفرنس تو نہیں، آپ کی مطلب کہہ سکتے مطلب آپ کی ایک دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم ان کے سوائے لعنت کے ان کے لیے کچھ مطلب ان پر کچھ نہیں کر سکتے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. یہ بات اپنا یہ ہے مطلب کہ اپنا برادے ذاتی برودے استعمال نہیں کریں کر آپ، سکتے. اپنے تئیں برادے کر کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر. بس اتنا ہی ہے. اور کیا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کم از کم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم نہیں دیکھیں، مفتی یہ صاحب موبائل آپ کی رسائی میں بھی ہے، میری رسائی میں بھی ہے. مفتی صاحب یہ ٹک ٹاک آپ کی رسائی میں بھی ہے، میری رسائی میں بھی ہے. تو جی بس بالکل اپنا ایک کردار ادا کریے بس. بالکل.
نہیں، میں اس پر میں مفتی صاحب میری بات کا برا مت مانیے گا، میں اس پر کوئی اختلاف نہیں رکھتا، اس کی وجہ مجھ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو میرا مطلب مثال کے طور پر احمدیوں سے کوئی جھگڑا ہے، جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ میرا ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں اپنی کتابوں اپنی دلیلوں سے کہتے ہیں، آپ ان کو رد کرتے ہیں، آپ اپنی کتابوں اپنی دلیلوں سے ویسے میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی یہ بھی ذہن میں شک شبہ نہ رہے، میں مطلب میں ایک مسیحی ہوں، ایک کرسچن ہوں، تو مطلب میں اس سے بہا پر کہہ رہا ہوں کہ میرا ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی اعتراض ہے، اس لیے میں بس اچھا عرض آپ کی تھی، مسیحی ادروائز ہیں، مجھے کرسچن ان ہیں؟ کے خلاف جی سر۔ اچھا، تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے قادیانیوں سے؟ کس سے سر؟ قادیانیوں سے؟ نہیں سر، مجھے کوئی اختلاف نہ، مجھے ان سے کوئی اختلاف ہے نہ آپ سے کوئی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میری کتاب ایک آئی ہے حالیہ، اور یہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کو لازمی پڑھیے گا، مرزا قادیانی کی توہین یعنی یسوع کہ مسیح۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کتاب آپ نے دیکھی ہے میری؟ نہیں سر، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں، میں نے پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ میں ہی دیکھی ہے۔ یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ نے چھپی نہیں۔ توفیق ہمت دی تو ہم ضرور چھپوائیں گے، اور یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایسے ایسے حقائق ہیں کہ اس کتاب سے پہلے وہ حقائق شاید آپ کو کہیں نہیں پڑھنے سننے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کو نا ایک بات گوشے گوار آپ کے کر دوں معذرت کے ساتھ، میں نے نا مطلب جیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑے اچھا تحمل کے میں ساتھ، کیونکہ سن تو ایک آپ لیں ذرا، عمر تھوڑا بھی سا مجھ سن سے تو بڑے لیں ہیں۔ کہ مرزا آپ نے ابھی فرمایا کہ قادیانیوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ آپ لوگوں سے اور آپ کے یسوع سے اختلاف کرتا ہے، اور اتنا اختلاف کرتا ہے کہ پہلے تو آپ مجھے بتا دیں کہ یسوع کی کو کوئی اگر گالی دیتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اس کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کو اور بیان کر دوں، یہ نیچے اتنی عوام آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی ایک آپ کے اچھے مداح ہیں، آپ کی ظاہر سی بات ہے کہ بڑی علمی شخصیت ہے، تو جس عیسیٰ کا وہ دعویٰ کرتے نا سر، میں تو ان کے بارے میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ کو دعویٰ کو چھوڑیں، میں نے سوال کچھ اور کی ہے، آپ نے میرے سوال کو نہیں سنا۔ جی جی میں نے کہا جی آپ جی ایک کرسچن ہیں، ایک مسیحی ہیں، تو جو جی جس جی مسیح کے ماننے والے ہیں آپ، جن کو آپ یسوع ہاں کہتے ہاں ہیں، جیزس کرائسٹ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ان کو کوئی گالی دیتا ہے، ان کو کوئی میں ان کو شرابی دلیل کے کہتا ساتھ ہے، جواب دوں گا۔ زانی کہتا ہے، ایک منٹ سن تو لینا، ان کو کوئی شرابی جی کہتا ہے یا زانی کہتا ہے یا اللہ معاف کرے نقل کفر ناباشد ولد الزنا کہتا ہے، تو آپ ایسے شخص کو اچھا پھر کیا آپ کا رویہ ہوگا؟ آپ کیا؟ جی سب سے پہلے تو میں اسے علمی یتیم بولوں گا، کیونکہ کتابوں میں ایسا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ علمی یتیم سمجھتے ہیں نا، علمی یتیم کہوں گا کہ ان کو کتابوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اور جس بندے نے کتاب نہیں پڑھی اور پھر بھی وہ جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، تو میری جو تربیت، اور سب سے پہلے تربیت کو چھوڑے وہ تو ایک انسانی ہے، میرا جو اسکرپچر ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص سے کنارہ کر۔ کنارہ سمجھتے سر؟ کنارہ اچھا آپ کا نام مطلب کیا ہے ویسے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سر یہ میرا نام سر یہ لکھا ہوا ہے اومیگا۔ اومیگا؟ جی سر، آخری، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری۔ ٹھیک ہے، اومیگا نام ہے نا، مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ٹھیک۔ اچھا اومیگا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تعلیمات مجھے یہ کہتی ہیں کہ ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کی جائے، جبکہ آپ لوگوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی، آپ کا مذہب یہ نہیں کہتا، آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو یسوع کو گالی دے، جو یسوع کو اس قسم کے لفظ بولے، اس کو اپنی گود میں بٹھاؤ، اس کو اپنے ملک کے اندر بٹھاؤ، اس کو اسائلم دو، اس کو اپنی حفاظت میں لو، ٹھیک ہے؟ یہ
آپ نے ویسے یہ میں اگر جسارت کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اومیگا بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں مرزا قادیانی کذاب اور دجال نہیں سر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ لیکن آپ ایک چیز بھول گئے کہ میں نے نہیں، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں نا، آپ الزام لگا رہے ہیں نا۔ تھوڑا سا مائک میوٹ کریے، تھوڑا سا مائک میوٹ جی۔ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر میں نے ثبوت دے دی ہیں کہ مرزا قادیانی نے یسوع کو، جیزس کو گالیاں دی، اتنی بڑی بڑی گالیاں، ان کو ولد الحرام کہا، زانی کہا، شرابی کہا، چور، لٹیرا، جو کہہ سکتا تھا نا وہ اس نے کہا ہے۔ سنیے گا ذرا، یہ ہمارے علماء کرام نے جب اس نے یہ بکواسیات کی تھی اسی وقت ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھو عیسائیوں، کرسچنز، مسیحیوں، یہ تمہارے یسوع کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن کوئی مسیحی، کوئی کرسچن اس کی ماتھے پر جو تک نہ رہیں گی، سر میں جوں تک نہ رہیں گی، اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ الٹا انہوں نے یہ کیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میرا یہی ہے کہ بس اس سے کنارہ کشی کر لیں، حالانکہ کنارہ کشی نہیں، انہوں نے کہا جفی ڈال لیں گے۔ پاکستان نے 1974 کے اندر ان کو انہی حرکتوں کی وجہ سے نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا، تو انہوں نے بھاگ کے پناہ لی برطانیہ کے اندر، یو کے کے اندر، یو ایس اے کے اندر، امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر اور دیگر عیسائی ممالک کے اندر جا کے پناہ لی، اسائلم لیے۔ اور آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہیں سن لیں سر، آپ یہاں پر بھی آپ نے بھی ایک توہین کی ہے، سن لیں آپ نے بھی ایک توہین کی ہے، سن لیں ان عیسائی ملکوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کو مراکز کھول کے دیے، آپ نے اپنے مراکز کھول کے دیے، ابھی تک یہ آپ لوگوں کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اور دیکھیں کہ یہ کتاب لکھی ہے، جو کام آپ نے کرنا تھا، یسوع کی عزت کی خاطر آپ نے کرنا تھا، وہ ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ جیزس کرائسٹ کی عزت کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی تھی، ہم کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر وہ طوطا لگایا ہے مرزا قادیانی کو، کتاب پڑھیں گے نا چس آ جائے گی آپ کو، لیکن آپ کو کیا چس نہیں ہے، آپ کو تو کوئی یسوع کی عزت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی جی، اب آپ بات کر لیں، تو بیچ میں نہیں بولتے جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو۔ جی کر لیں بات۔ شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی چلو اس کو میں بعد میں بولوں گا، پہلے آپ سے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سر آپ نے کہا کہ جی ہم نے گود میں بٹھایا۔ سر میں نے پہلے عرض یہ کی تھی کہ میرا اسکرپچر کیا کہتا ہے، میں نے انسانی نیچر کی بات نہیں کی، ایسے ہی سر اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اگر اس بات پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں آپ کو بولوں گا کہ میری عادت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو میں بیچ میں بولوں۔ نہیں سر، ہم ابھی کوئی مناظرہ نہیں نہ کر رہے، صرف تبادلہ خیال کر رہے ہیں نا، تو اس لیے تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرا اسکرپچر کیا کہتا ہے، میں نے اسکرپچر کی بات کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار وہ سارے اسکرپچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو سر دیٹس دیئر اون ڈیسیژن، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ بولے کہ یہ کرسچنز نے یا آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ یو کے کوئی کرسچن کنٹری ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کہیں آپ نے کبھی اس کی ہسٹری نہیں شاید پڑھی، اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا شاید، لیکن یو کے یا یہ یورپ ہے، آپ کو نہیں پتا شاید، یہ کرسچنز کنٹریز نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر کثرت کرسچنز کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کنٹریز کرسچنز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اسی بات کو لینا سر تو کبھی دبئی پر نظر ڈالے، ماشاءاللہ سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اسلامک یو اے ای کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر میرے خیال سے دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی کوئی عیاشی والی حرکت ہو، شاید ہی کوئی ہو جو نہ ہوتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو میرا ابھی آپ پر جو میں نے کہا کہ آپ نے ایک غلط بات کی ہے، وہ غلط بات کی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق آپ کسی بھی کرسچن کو عیسائی نہیں کہہ سکتے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔
اگر تو آپ پاکستان کا قانون فالو کرتے ہیں یا پاکستانی ہیں، اگر نہیں ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اٹس یور اون ڈیسیجن، یہ بھی آپ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ میرا اسکرپچر، میرا مذہب، میری کتاب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ پر کوئی فتویٰ لگاؤں۔ تو ایسے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ ادروائز جو آپ نے کہا کہ جی ہم نے اس کو گود پہ بٹھایا، سر آپ بھی وہاں پر چلے جائیں، آپ بھی وہاں پر جا کے اپنا کوئی وکٹم کیس ریپرزینٹ کر لیں، وہ آپ کو بھی اسائلم دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جو میں نے بات کرنی تھی میں نے کر لی، جو آپ نے کرنی تھی آپ نے کر لی، تو اور کوئی بات کرنی ہے؟ نیچے کالر کافی آئے ہیں، تو آتے جاتے رہا کریں اومیگا بھائی، آتے جاتے رہا کریں، مجھے فالو کر لیں نا، میں اکثر براڈ کرتا ہوں تو آپ آیا کریں۔ سر آپ یقین کریں، آپ بڑے فیمس بندے ہیں، آپ فور یو پہ چلتے ہیں، آپ کو فالو نہ بھی کرے آپ سامنے آ جاتے ہیں، یقین کریں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، مذاق میں ہی آپ کو طنزیہ نہیں کہہ رہا۔ جی 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 کوئی بات نہیں، تو یہ نہیں ہے سر، کہ آپ فور یو پہ بہرحال آتے ہیں یہ ہے سر، کہ آپ اپنے آپ کو ایویں نہ سمجھے۔ آپ کی کرسچن کمیونٹی کہ میری پوری زندگی کے اندر کوئی 25 26 27 سال ہو گئے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے، پال ٹاک کے دور کا میں کام کر، تو صرف ایک یا دو کرسچن میں نے دیکھے ہیں جو مرد قادیانی کا رد کرتے ہیں، قادیانیت کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جوزف ہے اور وہ چھایا ہوا ہے، اور وہ جوزف میرا شاگرد ہے، اس نے مجھ سے ہی یہ سارا کام سیکھا تھا، اور وہ ٹک ٹاک پر ہی ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک بندہ، اور وہ بھی سمجھ لے کہ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، بتا دیتا ہوں، سن لے، آپ ابھی ایک زیادہ کچھ لے گئے ہیں، ہائپ لے گئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی کرسچن کسی نان کرسچن کا شاگرد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ کوئی نہیں، وہ خود کہتے ہیں، شاگرد کا مطلب ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، وہ جا کے ان سے پوچھئے گا، وہ خود کہتے ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ آپ نے یہ کام کس سے سیکھا ہے، وہ آپ کو خود بتائے گا، ٹھیک ہے، وہ خود کہتے ہیں۔ سر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اپنی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کتابیں لگتا ہے بہت پہلی ہیں دفعہ ہمارے پاس، تشریف لائے ہیں یا نئے آپ نے پیچھے تھوڑی لگائی ہوئی اس ہیں۔ فیلڈ کے اندر، ایک منٹ سن تو لیں، میں کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، ایک منٹ سن۔ ایک اور بندہ ہے انیل، وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا لیکن کرتے ہیں۔ یہ دو کرسچن میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو مرزا قادیانی کا رد کرتے ہیں، یا سب سے زیادہ جو رد ہے وہ جوزف کرتا ہے، اور یہ کوئی اکا دکا شاید کوئی آپ کی، حالانکہ دنیا کا سب سے زیادہ تعداد آپ لوگوں کی ہے، ایسے ہی ہے، سب سے زیادہ تعداد آپ لوگوں کی ہے، اور دنیا کے بڑے کنٹریز کے وہ جو مذہب بھی آپ لوگوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ جس کو اپنا خداوند مانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں یسوع کو خداوند، یا مطلب خدا کا بیٹا ابن اللہ مانتے ہیں کہ نہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں کہ جو سن آف گاڈ مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سن آف گاڈ نہیں مانتے۔ تو بہرحال آپ کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ ہیں مجھے نہیں پتا، یا اور ان کے جو گروہ ہیں کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا، عقیدہ کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ جس بھی کرسچن، سر میں بتا دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی حقارت نہیں ہے، جس بھی کرسچن اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کم از کم یسوع کی عزت کی حفاظت کیجیے، میں آپ کو یہ ایک ریکویسٹ کروں گا، یسوع کی عزت کی حفاظت کریے، ٹھیک ہے، یسوع کی عزت کی حفاظت کریے۔ یہ قادیانی فتنہ جو ہے نا، یہ اتنا ذلیل ہے کہ نہ صرف انہوں نے اسلام کو ڈیمیج کیا ہے، بلکہ انہوں نے کرسچنز کو بھی ڈیمیج کی ہے بڑے برے طریقے سے۔ کرسچنز کے
اور اسلام کی یہ مشترکہ شخصیت ہے، جن کو کرسچنز یسوع یا وہ جیزس کہتے ہیں، مسلمان ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ عیسیٰ کو نہیں مانتے تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی شخصیت ہے، اور ان کی توہین مرزا قادیانی اور قادیانی بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ یہ کتاب لازمی پڑھیے گا، اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہو تو اس کا PDF ورژن میں آپ کو دے سکتا ہوں، ابھی تک چھپی تو نہیں ہے۔ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا، اسی میری ID کی بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ رابطہ لازمی، اومیگا بھائی لازمی رابطہ کریے گا۔ آپ کو یہ کتاب ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور، آپ کو ایسے ایسے حقائق اور دلائل ملیں گے کہ تھوڑے کرنا تو بھی دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سر، نہیں، میں نے سر بہت کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں وہ مجھے پتہ چل گیا۔ جیسے کہ سر، اچھا نیچے اور بھی کالر ہیں، میں گا بھائی اگر اجازت دیں تو ان کو اٹھاؤں میں؟ جی لے سکتے ہیں، جی آپ لے سکتے ہیں سر، لے سکتے ہیں سر، میں آپ کو کوئی براڈ پہ حکمراں نہیں ہے۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ اچھا جی اگلے کالر کو ہم اٹھا رہے ہیں۔ لو جی شاہ زیب صاحب، شاہ زیب بھائی آ گئے، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ زیب بھائی۔ اچھا شاہ زیب بھائی کوئی نہیں ہے۔ اچھا اگلے کالر کو ہم اٹھاتے ہیں، مرشد صاحب آئے ہیں جی، مرشد صاحب جناب، جی جناب بولیے۔ اچھا جی مرشد صاحب نیچے چلے گئے۔ اچھا جی اقبال صاحب آ رہے ہیں جی، اقبال صاحب، جی اقبال صاحب بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جناب۔ مفتی مبشر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی شکر ہے جناب۔ چلیں جی، خدا آپ کو خوش رکھے۔ اچھا مجھے یہ آپ بک دکھا رہے تھے، ذرا دوبارہ سے دکھائیے گا۔ آپ بھی کرسچن ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں۔ ہاں کیونکہ آپ نے وہ ایک لفظ بولا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ بھی کرسچن ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی یسوع مسیح علیہ السلام، توہین یسوع مسیح علیہ السلام، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ مرزا قادیانی نے یسوع مسیح کی توہین کی ہے؟ جی مجھے بہت پتا ہے، مجھے بہت پتا ہے، میں مطلب مزید جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ اچھا اچھا، ابھی نیچے بیٹھ کے آپ نے سنی ہوں گی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ اومیگا بھائی سے، تو کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے واقعی وہ مرزا قادیانی نے کی ہیں کہ نہیں؟ نہیں میں نے وہ نہیں سنی ہے، وہ نہیں باتیں سنی ہے، وہ نہیں سنی آپ نے؟ جی۔ ٹھیک، اچھا مجھے نا بھٹ صاحب ہیں کوئی باہر UK میں ہے شاید یا جرمنی میں ہے بھٹ صاحب، تو انہوں نے مجھے آپ کا ریفرنس بھی دیا تھا اور آپ کا نمبر بھی مجھے دیا تھا۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے یقیناً میرے پاس ہوگا، کیونکہ وہ بھٹ صاحب ہیں UK میں ہے شاید یا کدھر ہیں وہ۔ ایک دن میں ان کی بروڈ پہ آیا تھا تو وہاں سے میں نے مطلب ان سے پوچھا تھا کہ یار مجھے کوئی اس طرح کی بکس چاہیے، تو انہوں نے مجھے آپ کا بتایا تھا، مفتی مبشر شاہ صاحب کا، اور تو میں پھر اچانک ابھی آیا ہوں تو آپ بیٹھے ہیں آن لائن، تو میں نے کہا چلیں میں ذرا بات کرتا ہوں۔ اچھا میں اب چند حوالے دینے لگا ہوں تو جی بتائیے گا کہ پہلے آپ کو یہ چیز پتا تھی کہ نہیں۔ میں نے اسی کتاب کے اندر ایک حوالہ کوٹ کیا ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291، زمیمہ رسالہ انجام آتم، مرزا قادیانی کا یہ رسالہ ہے اور یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ مرزا قادیانی حضرت یسوع علیہ السلام کے متعلق وہ کہتا ہے، سنیے ذرا۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر تھا کہ 3 دادیاں اور 3 نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔
کہ حضرت یسوع کی جو دادیاں اور نانیاں تھیں وہ کسبی جی، جی۔ عورتیں تھیں، ٹھیک صحیح ہے؟ ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں کہ واقعی حضرت یسوع کی جو دادیاں اور نانیاں تھیں وہ کسبی تھیں، یعنی زانیہ نہیں، عورتیں ایسا تھیں، فاحشہ تھیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی کذب بیانی ہے، اور ہم خدا کے فضل سے ان کا ضرور جواب دیں گے، یہ ان کی کذب بیانی آگے کہتا ہے جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، یعنی حضرت یسوع جی، علیہ جی۔ السلام کا جو خون ہے اس خون میں زانیہ عورتوں کا خون شامل ہے۔ جی 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 آگے کہتا ہے مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی قسم، مجھ سے تو یہ ایک عبارت نہیں پڑھی جا رہی، ابھی باقی ہے، ابھی 3 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، 3 لائنیں اور باقی ہیں، اور اس قسم کے تقریباً 25 حوالے میں نے دیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، 25 حوالے، اچھا، ایک یہ عبارت نہیں مجھ سے پڑھی جا رہی۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ایکچولی میں ان کی جو بکس ہیں نا، جیسے روحانی، یہ میرا خیال خزائن ہے شاید، جس میں اس طرح کے انہوں نے القاب استعمال کیے ہیں اور کذب بیانی کی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ان کی بکس مل سکتی ہیں؟ یہ بکس ہی ہیں، یہ دیکھیں ابھی مثال ہے، جلد 11 کا حوالہ دیا ہے، ذرا رکے، میں ذرا جلد 11 اٹھا لوں، ذرا 1 منٹ رکیے۔ جی 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 یہ دیکھیں، یہ قادیانیوں کی ہوئی کتاب ہے، میری تو نہیں ہے، بالکل روحانی بالکل بالکل خزائن، صحیح۔ یہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے نا، اس کی جلد 11 صفحہ 291 اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے ہائی لائٹ عبارت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اوکے 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 اوکے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، زبردست ہو گیا۔ تو اس قسم کے 25 حوالے میں نے کوٹ کیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، وہ بھی یقین مانے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور بڑا شرمندہ ہو کے، اور بہت مطلب آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور ایک فرتے جذبات تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، میں نے حقائق دنیا کے سامنے پیش کرنے تھے، اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے تھے، کرسچن کمیونٹی کے سامنے پیش کرنے تھے، اور آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنی تھیں کہ آپ لوگوں نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو جوتیاں لگا کے نکال دیجیے۔ جی بیچ میں کال آ گئی تھی، ایسے جو کذاب لوگ ہیں، ان کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے خدا کی فضل سے، اور میرا بھی اسی پر کچھ دھیان ہے، کچھ میں مطلب اسی پر میری توجہ ہے، میں ایز اے اقبال صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کہتا ہوں میری ہر قسم کا تعاون میں حاضر۔ تھینک یو سو آپ مچ۔ کام کریں، آپ قدم اٹھائیے، قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ۔ میں اپالوجیٹکس ہوں، اور مجھے نا کچھ ان کی کتابیں یہ چاہیے، اور اس میں اگر آپ مل جائے گی، سب کچھ ملے گا، ہر چیز ملے گی۔ آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں ضرور۔ میرا واٹس ایپ نمبر بتائیے ذرا، کیا ہے بول کے بتائیے۔ ایک منٹ ذرا میں دیکھ لیتا ہوں۔ میری اسی آئی ڈی کی بایو میں لکھا ہوا ہے، نیچے یہ دیکھیں، ایک دوست نے وہ کمنٹ بھی کر دی ہے۔ نہیں، میں نے سیو کیا ہوا ہے آپ کا نمبر نا۔ نہیں، یہ اسکرین شاٹ بھی لے لیں، وہ بعد میں کھو جائے گا، آپ بھی کھو جائیں گے، ہم بھی کھو جائیں گے، تو آپ کہیں اور ہم کہیں اور۔ یہیں سے لے لیتا ہوں، یہیں سے لے لیتا ہوں۔ آپ اس چیز کی یقین نہیں کر لیں، بلکہ ایک کام کریے، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے نیچے کال سے اتریں اور مجھے ایک واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسج کریں، تاکہ مجھے ابھی یقین دہانی ہو جائے کہ واقعی آپ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کیا خیال؟ میں آپ کو جناب مفتی صاحب یہ دیکھیں، ابھی آپ سے کر رہا ہوں رابطہ نا۔ ہاں، یہ ابھی نا مجھے پتا چل جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ گم جائیں، میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، میں آپ سے تو دوستی لگانا چاہ رہا ہوں نا۔
तो वो मुफ्ती दोस्ती साहब पक्की पक्की आप दोस्ती होनी बिल्कुल चाहिए। ये देखे मैं आपको हेलो का मैसेज भेज रहा हूँ। बिल्कुल करिए करिए, लाजमी करिए। शालूम शालूम अलैकुम। ये देखें जरा आपको मैसेज आया? व्हाट्सएप के ऊपर गालबन अभी तक नहीं आया। नहीं आया। एक मिनट 0324 क्योंकि व्हाट्सएप मेरे सामने अभी खुला हुआ है। 0324 47 74। पाकिस्तान का कोड पीछे लगाना पड़ेगा। गलती होगी एक छोटी सी गलती होगी। अभी है 0324 744 88 14 744 88 14 744 88 जितनी देर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो एक और मैं हवाला पढ़ता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 484 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, यसू दर हकीकत बवजह बीमारी मिर्गी के दीवाना हो गया था। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब ये कि हजरत यसू को मिर्गी की बीमारी थी तो वो पागल हो गए थे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, नकले कुफर नबाशत, अल्लाह माफ़ करे। तो ये कुफर है मुसलमानों के नज़दीक, तो ये कुफर है, ठीक है। तो क्रिश्चियंस के नज़दीक मुझे नहीं पता, तो वो तो पता चलेगा। इकबाल साहब का भी मैसेज आएगा तो पता चलेगा, अभी तक तो नहीं आया। हाँ ये आ गया। ये देखिए क्या कर आखिर में 82 का लफ्ज जी, बिल्कुल मैसेज अभी आए। तो चले सही है, राब्ते में रहेंगे इकबाल साहब। अभी नीचे मुझे और भी कॉलर उठाने हैं। ओके, रब रखा। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठा रहा हूँ। सुहेल भाई आ गए हैं। सुहेल भाई आ गए हैं, प्यारे प्यारे घूम रहे हैं। जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। असी सलाम करना भी रखिया होया है कि आंदे बंदा सलाम करता है। जी जनाब। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा ना कोई मोबाइल की खराबी चलती है पई, तो आवाज़ हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो माजरत। मलक साहब आ रहे हैं, मलक साहब ने भी कॉल डाली है, तो वो लगता है चले ही गए हैं। ओहो, नुकसान हो गया है। तो अभी कॉलर और तो कोई नहीं है। सुहेल भाई चेक करें ज़रा, कोई और कॉलर नज़र आ रहा है कि नहीं, कि गैब हो गए हैं सुहेल? जी जनाब। तेरी आवाज़ ही नहीं होती पई, पता नहीं की चक्कर है, या मेरा मोबाइल का ही रोल है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? कौन मर गया? मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही जनाब। हूँ ना ये। हेलो जी। मजा आ गया। वैसे तो मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। किनारे तक पहुंच गई है, अमरीका तक, ते कैनेडा, ते जर्मनी, ते इंग्लैंड तक ते पहुंच गई है। हुण वेखो अगे कित्थे तक जांदी है। बड़ी दूर, मैं यकीनन बड़ी दूर हज़रत जी दी तबलीग पहुंचानी है। पक्के वादे होए ने, वादे मुआहदे कर चुके हैं असीं कि तबलीग हज़रत जी दी पहुंचानी है असीं दुनिया के किनारियां तो भी अगे, थोड़ा जा 2-3 फुट अगे तक लैके जानी है। सेल दुनिया के किनारियां तो 3 फुट अगे लैके जानी है तबलीग है। अज किन्नी तबलीग हुई है? वैसे अज वेखो किन्नी तबलीग हुई। अच्छा जी हजरत जी, फिर तबलीग थोड़ी जी होर कर लीजिए। थोड़ी जी तबलीग होर होनी चाहिए यार। लो जी, ये जो किताब है
मिर्जा कादियानी चूड़ा, इसके अंदर से तबलीग थोड़ी सी करते हैं। हाँ जी, अच्छा इसके जनाब, एक अंदर काला से रंग ही नीचे। कलर आ गए हाँ उन्होंने फड़िया जे कौन आए? ओ टुर गए हाँ टुर गए। तुर के अच्छा जी, अच्छा जी, हजरत जी की तबलीग ये शुरू होती है, समझ लें कि पहला हवाला आज हमारी बराड़ का, ये हमारी किताब मिर्ज़ा चूड़ा के सफ़ा 65 से हम शुरू करने लगे हैं। सफ़ा 65, लो जी सुनियो जी। हजरत मसीह मऊद साहब बड़े जलीलुल कदर जानी थे। ओ हो, हजरत जी की ज़नाकारियों के चर्चे बड़ी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पूरे कादियान और इधर रबुआ थे, चनाब नगर थे, तो बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। हजरत जी की बारगाह में कोई भी मुरीद नहीं आती थी और तो वो उसके साथ जनाब तबरक उसको दे के भेजते थे और उसको उसके साथ जना करके ही उसको जाने देते थे, बगैर जनाकारी के ना जाने नहीं देते थे। लो जी, इसका जिक्र जो है ये 2 स्कैन, ये दोनों ही कादियानी किताबें हैं, उनके असल स्कैन, असल सबूत अपनी तरफ से नहीं। ये पहला सबूत है जनाब कादियानियों का अखबार है और ये अखबार है अल फजल अखबार, 31 अगस्त 1938 का शुमार है, सफ़ा नंबर 6 है, कालम नंबर 1 है और दूसरा हवाला है खुतबाते महमूद साल 1938, सफ़ा 534। ये दोनों जो हवाले आपको दिए गए हैं ना, ये स्कैन, ये अब इन दोनों के ऊपर एक बात लिखी हुई है और लिखने वाला है मिर्ज़े कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद, कादियानियों का 2 नंबर खलीफा, वो लिखने वाला है। वो क्या लिखता है, कहता है कि हज़रत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी ज़ना कर लिया करते हैं। अगर हज़रत मसीह मऊद ने कभी कभी ज़ना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? बेटा कह रहा है बाप के मुतल्लक कि मेरा बाप वली अल्लाह था, मसीह मऊद उसको कहते हैं ये लोग, तो वो वली अल्लाह था। वली अल्लाह को इजाज़त होती है कि वो कभी कभी गेम डाल ले, कभी कभी थोड़ी जी एवं थोड़ा कसा कुसा, क्योंकि हज़रत जी ने मर्द भी सा जे, ए भी याद रखिया जे, हज़रत जी ने मर्द भी सन, तो मर्द हूं जना तो नहीं ना वो कर सकता, वो तो कसे कुसे ही मारेगा ना, तो उसको कसा कुसा मारने की इजाज़त है, समझे कि कसा मारने की इजाज़त है हज़रत मसीह मऊद साहब को, समझ आई कि नहीं है कि नहीं आई? सेल लगता है मैनू तेनू समझ आ गई, सच्ची सच्ची दस और समझ आई है कि नहीं आई? ज़दे जामेश खा खा के अगे टुर गए सन। डबल वॉइस हो रही है, तो असल यूट्यूब ते भी मैनू लगता है चलाई है, तो वॉइस ना 5 6 7 जगह ते अज राउंड करके पहुंच रही है, समझ आई है कि नहीं? ते जदों ना यूट्यूब ते लाइव आईए तो उदों फिर टिकटॉक ते लाइव नहीं आईदा, गल ज़हन च रखी। जदों यूट्यूब ते लाइव होइए उदों फिर टिकटॉक ते, या फिर तरीका घर है वे कि फिर यूट्यूब दा माइक म्यूट कर दियो, ਇਹਦਾ फिर तरीका है यूट्यूब दा माइक करो म्यूट ते फिर इथों वॉइस हो के उधर पहुंचेगी। गल कोई समझ आई है कि नहीं आई? जी जनाब सेल जी, असल में अच्छा अभी जी, ना तो वो लगाई भी नहीं है, तो ये हजरत साहब खसी थे, इसके ऊपर भी हमारा पूरा रिसाला मौजूद है, किताब मौजूद है, मिर्ज़ा कादियानी मसीह न मर्द, वो पढ़िएगा, लाजमी पढ़िएगा। और हजरत जी ने अपनी
नमर्दी को दूर करने के लिए उनके ऊपर एक नुस्खा भी नाज़िल हुआ था आसमान से, आसमानी और इल्हामी नुस्खा ज़द जामे इश्क। वो फ़ीम थी हज़रत जी के जो खुदा थे यल्लाह साहब, उन्होंने ऊपर से भेजी थी फ़ीम कि इन्नी को डब्बी सी, इन्नी को क्या क्या खाया कर, इन्नी 2-3 गोलियां सुबह शाम अपने अंदर सुटिया कर, जी नमर्दी है दूर हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जनाब नुसरत जहां बेगम साहबा के बकौल आखिरी दम तक हज़रत मसीह मऊद साहब की नमर्दी दूर नहीं हुई। और नुसरत जहां बेगम साहबा वो चूँकि बीवी थी हज़रत मसीह मऊद साहब की, तो वो बड़े अफसोस के साथ कहती हैं कि फिर मुझे मरासम जनाब हकीम नूरुद्दीन साहब के साथ बढ़ाने पड़े। और फिर लोगों ने भी कह दिया कि ये हज़रत मसीह मऊद की जो जोरो है, इनकी बीवी जो है, इसके मुरीदों के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। हाँ जी, है कि नहीं? मसीहियत का मज़ा आया कि नहीं? ये कौन कलर आए हैं? तो कलर आ गए हैं जी। हैप्पी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती मुबशर शाह साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी बेहतरीन जनाब, जनाब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आप आई थिंक पहले मैं इधर से ब्रॉड से गुजरा हूँ तो आप कादियानियों की छतरोल कर रहे थे, राइट है ना? नहीं नहीं, छतरोल नहीं, रूहानियत, कादियानियत की रूहानियत मैं बयान कर रहा था, वो तो अभी भी कर रहा हूँ। एक्चुअली ना ये जो तबका हमारे गांव में काफ़ी मौजूद है और हमारा कुछ ज़्यादा इनके साथ लेन देन तो नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है ज़्यादा ना, तो हमें आपसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। आप नॉलेज की बातें बताते हो। नहीं, इंफॉर्मेशन तो आपको तो जनाब होनी चाहिए, होनी चाहिए। वैसे कितने कादियानी आपके पिंड में रहते हैं या मुफ्ती साहब? कोई 20 से 25 घर तो हैं उनके। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਸਰ ਮੋਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੋਜਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 20-25। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਤੇ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ये दाढ़ी रखी जे कि नहीं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलांगा कि नहीं सुनते रसूल। फिर कुड़ियां अगे करनगे जे दाढ़ी मुंडे हो, ते जे तुसां रखी हुंदी दाढ़ी ते इन्हां ने अपने बच्चे अगे कर देना। ओए मोजा, अच्छा ओए ओए, ये काम पड़ा जे इन्हां दे विच। हाँ हाँ, और पता है की है फिर कार्रवाई है कि अपना बच्चा मौलवी दे अगे करके ना ते अगे कैमरा इन्होंने फिट किया ना पहले ही वो जो गेम कर रहा होंदा ना, ओदी वीडियो बना लेंदे, वीडियो बना के सोशल वेखो मौलवी वेखो, ओए ओए ओए। अच्छा 2 in 1 करते जे, 2 in 1। एक तो सोशल मीडिया से सुट के ना ते मौलवियां नूं बदनाम करनगे, दूसरा वही वीडियो अमरीका च बहा के ना साइलम लैणगे, क्या वेखो मौलवी साडे बच्चियां नूं 140 खराब कर दे। दो फायदे है कि नहीं? एनजीओ कुड़ियां दी वीडियो बना के वो साइलम वहानगे, वीडियो वहानगे अमरीका च कैनेडा च इधर उधर। वेखो साडियां कुड़ियां नूं मुसलमाना ने पाकिस्तानियां ने, हैं समझ आई कि नहीं? जी जी मुफ्ती साहब, मैं एक गल कहां, वैसे गल जो तुसीं कर रहे हो मैं सुनिया है कि कोई कुछ तरीकाकार इन्हां दा इस तरह हैगा कि अपनियां बच्चियां दा इस्तेमाल करके लड़कियां नूं इस्तेमाल करदे आ। कुछ नहीं, ले तुहानू फिर पता ही कोई नहीं। ये मेरी किताब आई जे मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, इहदे विच मैं पूरी कहानी सुनाई है लोकां नूं। ए सुनो जरा, ए मेरा इहदे विच पूरी कहानी है। और
ਸਫਾ ਨੰਬਰ 165 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹ जी ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਔਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਸਕੈਂਡਲ। जी ਇਹ ਕਿੰਨੇ 165 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 265 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 100 ਸਫਾ। जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। सही हो गया। बहरहाल मैं जो साढ़े पिंड के हालात है ना, मैं उसके हवाले नाल गल करांगा। कोई तरफदारी नहीं, रिजक खाने च बैठा और मैं अलहमदुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हाँ, ठीक है। हाँ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। इधर हैप्पी है, लेकिन वैसे मोहम्मद मुआज नाम है मेरा। ਮੁਆਜ਼ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੁਆਜ਼ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰ ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰ ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੀਸੇ ਚੀਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੁਆਜ਼ ਭਾਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਚੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਸੁਹੇਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ? हैप्पी साहब माइक टेक फटो जी। ਨਹੀਂ ਉਹ साहब, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਪੂ ਹੀ ਚੱਪੂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। माजरा मुफ्ती साहब मेरे को कस्टमर थे तो मैं सुनते रहा सी, अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं अच्छा, म्यूट सीगा। अच्छा मैं हुण एक्टिव हो गया। एक्चुअली मैं ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਗਰ ਇਹ ਵਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ 75 ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਾਹਵਾ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੋਂਡਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਕੋਂਡਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਦਰਸਾ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੀ। ਐ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸਮਾਨ ਮੁਰੱਬੀ, ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ। ਇਹ ਜੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਜਿਹਾ ਕਰੇ। ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸਜ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, मैं लेकिन अपने मैं को एक गल कर ही ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਕਹਿਣ है। ਲੱਗਾ ਸੀ। नहीं मैं सुनो थे रबुआ टाइम्स ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰਬੁਆ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਮੁਰੱਬੀ जी, ਦੀ। मैं देख रहा। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਸਾਲਾ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਕਾਇਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਂ- ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਫਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ मुफ्ती साहब असल च ना हैप्पी भाई हैप्पी हो गया जी मैं हैप्पी हो गया। मुफ्ती साहब गल असल ये आ मैं तुहानू जिहड़ी गल कहण लगा सी कि अल्लाह दे बंदे हो तुसीं एक आलिम हो माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब साडे वास्ते काबिल एहतराम और साडे एक तरह सिर दा ताज कि तुसीं इन्हां नूं नंगिया करदे हो। ठीक है लेकिन असल जिहड़ी मैं गल कहना चाह रहा कि तुसीं ना जदों कोई रसाला छापदे हो कुछ लिखदे हो ना कुछ वर्डिंग ते अपने अल्फाजां दा चुनाव इस तरह दा होवे कि धीआं भैणां दे विच बैठ के भी ਉਹ अल्फाज ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈਪੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਟੋਟਲੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਮ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੂੜੇ 'ਚ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਾ 101 ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਹੋ। ਚੂੜੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਹੋ ਚੂੜੇ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ खलीफा ज़ानी ਦੀ और खिलाफत ला मिनहाज नबुआ और इसकी जिल्द नंबर 2 जे दूसरी जिल्द जे ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜੀ ਐਲੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 226 ਤੇ 262 ਤੇ 263 262 ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਬਾਤ ਤਾਂ 262 263 ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਧੜਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਫੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਸਨੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਸਨੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਸੰਨਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਨੀਫ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਇਹ ਚੂੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आंदा है आप मिर्जा साहब की मुखालफत करके मिर्जा से चूड़े बन गए और हम मिर्जा साहब को मान कर चूड़ों से मिर्जा हो गए। चूड़ों से मिर्जा हो गए। चूड़े मिर्जे कादियानी के मुरीद हुए थे तो वो चूड़े कह रहे हैं कि हम
मिर्जे कादियानी को मान के चूड़ों से मिर्जा बन गए। आगे सुने, लोग हमें मरजई मरजई कहते हैं, ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। समझ आई कि नहीं? मिर्जा कादियानी चूड़ा था, चूड़ों का पीरो मुर्शद था, और इनके इब्तदाई जो लोग थे, जो चूड़े थे, उनको लोग मरजई कहते थे। ये खुश होते थे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात। ये सबूत हाजिर है। आप अभी हंसे थे कि यार की किताब का नाम क्या रख दिया। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी हर किताब का जो नाम रखा है वो अंदर जो हवाला दिया होता है उसी का ही मैं टाइटल पेज रख देता हूँ। तो बात समझ आइए कि नहीं? मैं यही बात आपको बताने लगा था, आप हंस पड़े और सारा काम खराब कर दिया आपने। ये मेरा इसी किताब के अंदर एक रिसाला है, सफ़ा 193 से ये शुरू होता है, और ये नाम जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ले, अब हंसिएगा जरा। कुत्ती का बच्चा 10 सोया। हंसी आ गई है ना? लेकिन आपको हैरत होगी कि ये एक कादियानी किताब का ये स्कैन मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये बात वहां पे लिखी है। मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि मैं कुत्ती का बच्चा हूँ। बताए मैं क्या करूं, मैं किताब का नाम और क्या रखूं? ये देखिए, ये मलफूजात हजरत मसीह मऊद जिल्द नहम और सफ़ा 24, ये देखिए। और मैं उंगल रख देता हूं इसके ऊपर, अगर कैमरे के अंदर आपको नजर आ जाए, अल्लाह करे नजर आ जाए। कोई नजर आया कैमरे में? जी कुत्ती का बच्चा मार्क होया ब्रैकेट में। यार मैं क्या करूं बताइए। आप कह रहे थे ये किताबों के नाम बड़े तुमने अजीब रखी है, मैं क्या नाम रखूं? नहीं मैं एतराज नहीं किया मुफ्ती साहब, मैं एतराज नहीं किया। मासरत ना तुसी खफा होयो गालबन, पर मैं जे गुस्ताखी है तो मासरत है, खफा ना होयो। काबिल एहतराम हो। मैं सिर्फ इस तरह कहा सीगा कि आया कि तुसी मुफ्ती हो और किताबां दे जेड़े नाम किताब छापदे दुनिया सुण दी पढ़दी है तुहानू, ते कुछ इस तरह दा नाम होवे कि जेड़ा कि अदब दे दायरे दे विच रहिंदे होण इन्हां वास्ते कोई ऐसा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਵਲੀਨ ਹੁਣ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਚੂੜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ यानी किताब कादियानी दी है, हवाला कादियानी दा है, ओही गल मैं किताब दा टाइटल रख दिता। मेरा इहदे च कोई कसूर है? दसो मेरा की कसूर? नहीं कोई कसूर है, बिल्कुल राइट। अच्छा और कलर है ने हैप्पी भाई, मुआज भाई ते उन्हां नूं ऐसी उठाने उन्हां, ठीक है जी। जी 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 मुफ्ती भाई जरूर क्यों जी। सुहेल भाई अगले कलर को उठाइए जी जनाब। ये कोई मॉडर्न सेंट साहब है। पहले एक कलर को नीचे उतार के फिर अगले को उठाया जाता है, ये तरीका कार है हमारा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब मैं नीचे बैठ के ही बातें आपकी सुनूंगा, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी रसाले आपने लिखे हैं ना मुफ्ती साहब, इनको इकट्ठा करके अपनी अम्मी आयशा के फुदे में पा छड़ो। भैन दिया लोड़िया तू झूठ बोलता, इत्थे बह के इन्नियां गल्लां करदा, भैन दी फुद्दी हविया तेनू शर्म नहीं आंदी, तू झूठ बोलदा इत्थे बह के। सुहेल भाई ऐसे बंदों को ब्लॉक करते हैं और म्यूट करते हैं, आप उसको बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हैं, कैसे अजीब काम कर रहे हैं आप बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हैं। ये कादियानियों के इस तरह के जो कादियानी शातिम कादियानी आते हैं ना, उनको ब्लॉक कर दिया करें, ठीक है सुहेल भाई? सुहेल भाई हेलो, अकल है जे कि नहीं कोई? कि बेअकल हो गए हो? और नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको बड़ा कर रहे, बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हैं, और इनको तो जूते लगा के ब्लॉक करके साइड पे मारे। इस तरह के जो कादियानी शातिम आते हैं। सेटिंग थोड़ी तब्दील की ना इसने टिकटॉक ने, तो वो उंगली लगी। सेटिंग किसने तब्दील की है? तुसी मॉडरेटर हो तो तुसी तब्दील कर दे हो ना पे।
जी जी सेटिंग में सेटिंग तब्दील नहीं करी दी होंगी, सेटिंग जी है ना वही रहनी है सेटिंग। अच्छा जी अगले कॉलर को ये तो शमरेज भाई आ रहे हैं जी। शमरेज भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी शमरेज अज मैसेज आया मैनू सेल बड़ा तत्ता तत्ता मैसेज कहंदा मैं ना तुहाडी एक वीडियो वेखी है ते तुसी जिहड़ी है ना हासा मैनू बड़ा आया। कहंदा तुसी ना वीडियो दे विच कहा वे कि हज़रत उम्मे हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां जुआं कढ़दियां होंदियां सन ते ऐ ते बड़ी तौहीन है ते ये है ते तू माफ़ी मंग। कहंदा तू माफ़ी मंग। ते मैं ना फिर बुखारी शरीफ की हदीस सेंड की थी। मैं इहनूं कहा जुआं कड्ढण वाला असल दे विच ज़रबुल मिसल के तौर पर वे कि ना कि सच्ची मुची दियां जुआं सन कि वह कढ़दियां सन, नहीं नहीं वो खवातीन की पुरानी खवातीन की आदत होंदी सी कि अपने बच्चों नूं सामने बिठा के एवें ही सिर वेखना शुरू कर दिंदियां सन ते वो एक ज़रबुल मिसल के तौर पर वे वो मैं हवाला सेंड किया ते बाद चों फिर इन्हें मादरत की कि नहीं नहीं ठीक इंज भी होंदा है कदी कदी। शमरेज बीबा बच्चे हसन जट साहब आ रहे ने भाई कॉल ते जी। हसन जट साहब आए ते टुर भी गए। हसन जट साहब आए ते आके टुर भी गए ते हुण फिर असी इंतजार करिए किसी होर जट दा। जी हसन जट साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैं सैकेंड ईयर का स्टूडेंट हाँ जनाब। तुहाडी वीडियो मैं वेख वेख के माशाअल्लाह इन्हां कादियानियां दी बड़ी ठकोर करने पे अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल सानू तुसी ट्रेन कीता जनाब। असीं तुहाडे स्टूडेंट भी हैं माशाअल्लाह ते जिन्ने जोगे हैं इन्हां नूं इंशाअल्लाह नत्थ पावांगे, इहो जी नत्थ पावांगे। और तुहाडी जिहड़ी किताब नहीं सी चूड़ा मिर्जा ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ मैं हवाला दिता तो जनाब मैनू ब्लॉक कर छड़िया उन्होंने। मैं 3-4 ब्लॉक इस टाइम मैं। अच्छा 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 बस ठीक है। अपनी ब्रांड क्यों नहीं लाते तुसी? अपनी साढ़े नाल जुड़दे नहीं, असीं अपनी लाइए तो सानू कोई गल नहीं, एक बंदा भी बैठा रहे दो बैठे रहन कोई गल नहीं, अपनी ब्रांड लाया करो। जी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह अपनी ब्रांड लाओगे तो काम फिर टुरेगा। जी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह ठीक है। किसी दियां ब्रांडां ते जान तो बेहतर है अपनी लाओ ते ओह सारे हवाले पढ़ के उत्थे सुनाया करो। जी मेहरबानी इंशाल्लाह। ठीक है काम करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। वादा कर दे हो मैं भी आवा वादा भी करना मैं इंशाल्लाह शुरू करो मैं भी आवा करांगा मेनू इनवाइट करना मेरे वास्ते बड़ी एजाज की गल होगी उस्ताद जी। बिल्कुल करो ना अपनी ब्रांडां लाओ। मैं ते मुंडियां नूं कहंदा रहना यार अपनी ब्रांडां क्यों नहीं लांदे। जी जी इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी दियां ब्रांडां ते जान तो बेहतर है अपनी ब्रांड लाओ। मैं इंशाल्लाह सारा इस गल ते अमल जी करांगा। शमरेद भाई भी अपनी ब्रांड लान करनगे क्यों भाई शमरेद? जी जी इंशाल्लाह मैं भी अपनी लावांगा मगर हाले मेरे फॉलोअर वगैरह नहीं है। अच्छा अच्छा वो भी हो जाएंगे कोई गल नहीं। जी जी रेहान कादमी साहब आए ने ते ब्रांड लांदे ने लेकिन पता नहीं किंज दे चवल चवल बंदे इन्हां ने बिठाए हुंदे ने अजीब गरीब किस्म दे। जी वालेकुम सलाम रेहान कादमी भाई। रेहान कादमी भाई पता की है जिंज दी तुहाडी बंदे बिठाओगे ना ब्रांड उंज दी तुहाडी बनेगी। जे चवल चवल किस्म दे 2-4 बंदे बिठा के रखे तुसां ते ब्रांड तुहाडी डिग जानी है। कोई भी नहीं कोई इलमी बंदा नहीं आएगा कुछ भी नहीं होएगा। ते ब्रांड नूं अगर कोई ओदा एक तुहानूं बनाना पैना एक मजबूत जिहा काम करना पैना। एवें नहीं हर बंदे नूं एवें नहीं बिठा के रखना। गल करो जी गल करके जी थले जाओ जी ए तरीकाकार ए तुहानूं करना पैना। जी मुफ्ती साहब मैं लगाता हूँ ब्रॉड मिर्जा कादियानी की और जो है ना पिक्चर लगा के बैठ जाते हैं तो लोग आते हैं मैं तुहाडी वेखना हुंदा वां मैं तुहाडी ब्रांड ते क्यों नहीं हुंदा
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, अक्सर फॉर यू ते मैं सुन रहा हूँ साहब आप आ जाए करें, मैं बिल्कुल नीचे उतार दिया करूंगा। नहीं इंज नहीं मैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਕੰਮੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਇਹ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਬਰਾੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਨੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा जी अगले कॉलर नु चुकने आसी ते फिर बात करनी थी, मैं फिर नीचे जाता हूँ। जी 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 कर लो। वो आपने भी वो एक मिनहाज नबुव्वह वाली किताब खोली जिसमें वो चूड़े का हवाला था, वो हवाला कहाँ पर होगा, कौन सी किताब में? ये मिर्जा चूड़े के अंदर दिया हुआ है। अच्छा चलो मैं इंशाल्लाह देख लूँगा, मेरे पास पड़ी है वो किताब। असल में वो मिर्जा कादियानी कलमे पे मैं जो है ना आजकल वही मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो अभी तक पढ़ी नहीं है मैंने, तो इस वजह से मैं बोला शायद उसमें हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्या सुनता हूँ शाह, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी अगले कॉलर को मैं उठाने लगा हूँ। अरशद साहब हैं कोई? जी अरशद साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब की हाल चाल है, ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह का। मुफ्ती साहब मैं ये ना कि कोई गाना लगा है उसको जरा बंद कर मेहरबानी। मैं बिल्कुल मैं मठा करता। मुफ्ती साहब एक छोटा सा मशवरा चाहिए जी। जी जी मुफ्ती साहब के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सुन्नत अल जमात नाल तल्लुक है मेरा, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਪੀਵਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ मैं ना देखें अरशद इरशाद भाई जो भी नाम है, मैं सिर्फ कादियानियत के ऊपर बात करता हूँ, कोई शरई मसाइल फ़िकी मसाइल ये वो बताने के लिए नहीं। माज वो और बड़े उलमा कराम मुफ्तियान कराम हैं, उनसे रब्ता करिए। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बस मेरे काम के मतलब कोई सवाल है तो करिए। बहरहाल ये शराब की ख़रीदो फरोख्त सब कुछ हराम है। आपके सवाल का जवाब ये है, ख़रीदो फरोख्त ये वो हराम है, काम कोई और तलाश करिए, वो और वाला कोई काम करिए, ये वाला काम सही नहीं। अच्छा जी अगले बंदे को हम उठा रहे हैं, जर्मन साहब आ रहे हैं। जी जर्मन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब एक सवाल है, मैंने कहीं पे सुना था कि ये कादियानी जो है इनका कलमा भी मुख्तलिफ है, ये कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जी कादियानियों का कलमा मुख्तलिफ है। ये मेरी जो किताब है कादियानी कलमा, इसके अंदर मुकम्मल तफसीलात और डिटेल मौजूद है और तमाम दलाइल मौजूद है। अच्छा, क्योंकि मैंने इनकी बुराड के ऊपर कादियानियों से पूछा था, मैंने कहा था आपका कलमा मुख्तलिफ है, तो उसने इनकार किया, कहते हैं नहीं हमारा कोई मुख्तलिफ नहीं। नहीं अगर कोई इनकार करेगा तो दलील आपने यहाँ से देनी है। ये किताब का मुझे अगर नाम बताएंगे तो मैं इसको अभी निकाल लूंगा इंटरनेट के ऊपर। नेट के ऊपर भी मौजूद है, सर्च करिए कादियानी कलमा। एक मिनट मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लूं, ऑन ही है बस, तो मैं इस पे देख लेता हूँ ताकि फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फिर ही है ना, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं आप? नहीं मैं लैपटॉप मेरे सामने ही है, मैं अभी 1 मिनट में खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं कह रहा हूँ मैसेज करिए, मैं किताब सेंड कर देता हूँ। बात आपको नहीं शायद समझ आ रही। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर आपका लिखा हुआ है आपकी प्रोफाइल वगैरह में कहीं पे?
हाँ जी, प्रोफाइल में है। मैं आपको मैसेज करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैं आपको ठीक मैसेज होगा। करता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जर्मन भाई। अच्छा जी, अगले साहिब कौन तशरीफ ला रहे हैं? मोहसिन अली साहब हैं जी। मोहसिन अली साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कोई सवाल नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इतना आपको कहने आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रद्द कादियानियत पे। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा उससे जो है ना डिटेल आपने की है और बड़ा मतलब उससे चीज़ें अखज़ की हैं मैंने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे जी जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हाँ बहुत शुक्रिया जी। देखे ना, वो कहते हैं कि बुरों के साथ अच्छे भी होते हैं, अच्छों के साथ बुरे भी होते हैं। तो जहाँ पे हमें गालियाँ पड़ती हैं वहाँ पे हमारी तारीफ़ें करने वाले या प्यार मोहब्बत वाले भी हैं, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, वहू साहब आ रहे हैं, अब ये क्या कहते हैं? जी जनाब वहू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक मसला है। जी मेरा एक मसला है जी। यार, मेरी ना अभी तक शादी नहीं हुई, क्या आप अपनी भाजी का रिश्ता दे सकते? नहीं नहीं, शक्ल से पता मेरी ते भैन जी, मेरी ते भैन कोई ऐसी नहीं कि जिहदी शादी करनी होए, सारियां विआहियां गईयां ने। ते ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਬੂਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਬੂਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵਾਵਾ ਪੂਰਾ ਥੈਲਾ ਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। हाँ, अज बड़ी तबलीग हुई है यार, वैसे सुहेल बड़ी तबलीग हो गई, बड़ी तबलीग यकीन मन। अज दुनिया के किनारियां तू भी टप गए 2-3 फुट अगे तक छलांग मार गई तबलीग। कादियानियत की मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, है बड़ी तबलीग। अच्छा कादियानी, अब सही वैसे मिर्ज़े कादियानी ने किया सी, मेरे फिरके के लोग मुखालिफिन का दलाइल के जरिए और निशानों की रूह से मुंह ही बंद कर देंगे। वेख्या जी दलाइल इन्हां दे कादियानियां दे अज दी बराड़ च वेख्या तुसां सारियां ने किन्ने दलाइल दिते ने, किंज मुंह बंद कीता इन्हां ने। कोई आके कहना पे मेरी बाजी ले लो, ते कोई आके कहना पे मेरी ले लो। तबलीग करते रहे है, वैसे ही इन्हों तबलीग करनी होंदी है कादियानी। हाँ सुहेल तू कुछ कहन लगा। एक और कादियानी साहब आए हैं जी, ये आगे आने दे लोगो साहब। हाँ जी जनाब। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज बड़ी बेहतरीन आ रही है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे कोई एविडेंस दे सकते हैं कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आएगा? क्या हुआ है? बात नहीं समझ आई। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या कोई एविडेंस वगैरह आप ऐसा दे सकते हैं जिस पे मैं यकीन कर लूँ कि मोहम्मद नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा? हाँ एविडेंस बड़ा बेहतरीन यार। बात यह है कि वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा या नहीं आएगा, पहले तो जो हम चीज पूछ रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? हम ये कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी जानी था, मिर्जा कादियानी शराबी था, चोर चक्का था, वो किस नुक्कड़ से जाके शरीफ इंसान साबित होगा? हम ये कह रहे हैं तो मुझे वो जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा कि नहीं आए, वो आए ना आए उन्होंने छड़ तू ये बताओ सिर्फ कि मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से जाके उसने एक शरीफ इंसान साबित होना है? पहले उसकी शरीफ इंसान साबित करो। लखी तोयफ के ऊपर वो चढ़ा हुआ है हीरा मंडी के अंदर है, जिसका पूरा जिक्र मैंने ये अपनी किताब मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी के अंदर की है। पहले उसको लखी तोयफ के कोठे से नीचे लेके आओ, फिर बात करते हैं, तुम्हें बताते हैं। एडी जल्दी नहीं वो तुहाडियां मावां दे नाल ज़ना करदा है पिया, कभी कभार ज़ना है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ अच्छा जी वकास साहब आए हैं जी वकास साहब अस्सलाम वालेकुम सरकार। जी वालेकुम सलाम। सरकार इसमें कोई शक नहीं है कि दीन पे चलना एक नंगी तलवार पे चलने के बराबर है। तो सरकार आप दीन की खातिर गालियाँ खाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो आपके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन दीन की खातिर बर्दाश्त करना पड़ता है अल्लाह की कसम। वरना गैरत तो ये कहती है कि जो आपके साथ बदतमीजी करे ना वो जहाँ से निकला हम उसको वहाँ पे दाखिल करके आए। नहीं कोई बात नहीं, कोई वकास और कोई बात करे, छोटे हजार जाने सरकार आप पे कुर्बान, सरकार आप पे मेरी बच्चों की मेरी हजार जाने आप पे कुर्बान सरकार। मैं बहुत सरकार आपसे मोहब्बत करता हूँ, शक्ल से हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सिला अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। जिस तरह मुजाहिद का काम आपके माशाल्लाह लड़के कर रहे हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखेगी। हमारी दुआएं हैं सरकार आपके साथ। आमीन। वकास साहब और कोई बात करनी है? और कॉलर भी हैं। अच्छा रुक जाए सुहेल, एक मिनट रुक जाओ जरा सुहेल, मर जा, रुक भी चाहिए होता है कि कॉलर को उठाने से पहले उसका नाम बताना है, ठीक है? कॉलर को अभी वो नीचे ही है, उसको उठाने से पहले तुमने बताना है कि मैं फलां कॉलर को उठाने लगा हूं, ये है तरीकाकार। हाँ उठाओ कॉलर। जी जनाब। अच्छा हमारे साथ ये मिर्जा हरामदा साहब आए। जी मिर्जा हरामदा साहब आए हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद जी क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है माशाल्लाह? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी ये ना मैं इनकी मतलब तालीमात जो है ना मिर्जा कादियानी की जमात की तालीमात आपको बताने के लिए ऊपर आया था कि अभी है ना तकरीबन 1-2 मिनट पहले ना एक लजना हूर शायद हूर नामी आईडी है ना, वो इधर मेरी पोस्ट के ऊपर है ना पहले आई है, उसने देखी है फोटो वीडियो वगैरह देखी है, फिर उसने मुझे पर्सनल में मैसेज किया है। सादे मोहतरम उसने इतनी गालियां दी हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप में उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेंड किए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उसे वो जो निशान बोल रहे हो? जी जी निशान बोल रहे हो? जी हाँ ठीक है। तो सादे मोहतरम वो ना वो जो आपका हवाला जो आपने दिया हुआ है ना इधर किताब में, वो इन्हों कुछ दिंदा है, वो मैंने उसको सेंड किया। मैंने उससे पूछा ये क्या है, आगे से मुझे कहती है तुम्हारी अम्मी की फोटो है। यानी कि इनकी औरतों की भी तालीमात आप चेक करें कैसी हैं। और नहीं वो कर्मा लिया तो शुक्र कर बच गए हैं, कर्मा लिया शुक्र कर बच गए हैं। सादे मोहतरम तुसी देखो तो सही कि मतलब किस तरह ने कीती है औरत हो के। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੁਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੀਲੀਆਂ ਚੀਟੀਆਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫੋ ਬੱਲੇ ਬੜੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਫਜ਼ਾਇਲੋ ਬਰਕਾਤ ਨੇ ਫੋ ਬੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ और लाफा राल हेटेड फरनन वाली हैं, समझ रहे हो कि नहीं? जी जी बिल्कुल। शुक्र कर बच गए हैं, तू शुक्र कर बच गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्दा बचना ही है। वे लाफा राल ते करदियां ही करदियां। हाय हाय बड़ी और सारी माशाल्लाह सेहत भी कैसी? बेहतरीन बैठे हैं, यकीन जानो फेसबुक ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਲਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ
ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਬਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਧੂਆਂਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਸਮਰ, ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਮ ਵਗੈਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ। ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤੰਬੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਿਪ 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 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ, ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੜ ਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੋ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਸਮਰ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਇੰਝ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਗਈ ਕਿੱਧਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਝ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।